हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रधान एजुकेशन। आज आम पढ़ा ओडिशा जियोग्राफिकल फीचर्स रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुड़ा। यहाँ लगभग 40 टी एमसीक्यू रही से आराम से बुझी बुझी करवा। आउ ये कौन कौन आसो मैप आसो आपणकर कोस्ट लाइन आसो कौन आसो लेक्स आसो पोर्ट आसो। सो यही अंडर जी भी क्वेश्चन आसो यही भितर ही एग्जाम रे आसो या बाहर जीव ना बुझेगा। तो समय डेरी नक आम शीघ्र जा क्वेश्चन करवा। आउ यार माइंड मैप फॉर्मेटा आपको ऑलरेडी यूट्यूब रे अपलोड कर देछि तार लिंकटा डिस्क्रिप्शन रे दे देबी निश्चय जाइए देखिए बहुत ही बढ़िया भाव में बुझा जाइछि। तो समय नष्ट न करी चलते क्वेश्चन आड़ को आगे जावा। प्रथम क्वेश्चन है ओडिशा इज लोकेटेड व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। ओडिशा आमर इंडिया रो केउ पार्ट रही अछि। देखो एटा मन कर आम इंडिया को सेंटर नेले ओडिशा आमर एई पटे रही अछि। एई पट को आम कौन कहचे कौन कहचे ईस्ट एपट को वेस्ट एपट को नॉर्थ आउ तल को साउथ। आमर डाहाण पटे सब ईस्ट आमर बाम पटे वेस्ट मुंड को देखा बेले नॉर्थ गोड़ को देखा बेले साउथ। मु देसी लैंग्वेज रे आपको बुझे दउची एते डिस्क्रिप्शन नहीं जस्ट देसी लैंग्वेज रे। राइट साइड ईस्ट लेफ्ट साइड वेस्ट ऊपर को नॉर्थ तल को साउथ बुझेगा। तो ओडिशाटा आमर एई पटे ईस्ट पटे रही अच्छी। देख पे मुझे माउस यूज करती तेणुक यहाँ प्रोब्लेम हो पेन टैब यूज कलापर आउ किसी एमती प्रोब्लेम हम ना। तो से पर्यंत टिके धैर्य धरी देखिए आउ। तो सठिक आंसर टी आपंकर ईस्ट कोस्ट दे आंसर। आपण मानक अनुरोध कर समस्त प्रोफाइल को जाई टेलीग्राम लिंक रे टच करी जॉइन हो जातु। व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एरिया बाय। ओडिशा एरिया हिसाब रे माने क्षेत्रफल हिसाब रे केउं डिस्ट्रिक्टटा बड़ हबो केउंझर हबो कि ना कोरापुट ना गंजाम ना। तो मयूरभंज सबुठु बड़ हबो। गंजाम केमिति बड़ हबो पॉपुलेशन डेंसिटी हिसाब रे गंजामटा बड़ हबो। गंजामटा कोन पॉपुलेशन डेंसिटी हिसाब रे बड़ हबो। आमे बड़ तो जानिला सबुठु छोट डिस्ट्रिक्ट कोटा हबो। छोट डिस्ट्रिक्ट आपनकर रहि जिवो जगतसिंहपुर। एडी करेक्ट आंसर दे देछि मयूरभंज। तो ये दे देछि ऑलरेडी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो आंसर कौन हो जगतसिंहपुर। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ ओडिशा आख्यांशिक विस्तार केते रही। लैटिट्यूड माने कौन यही को आम कहे ओडिशाटा मनकर ये एमती रही यू जाए केते विस्तार होती। तो यहाँ को आम ऑप्शन रे कन्फ्यूज न हो आम डायरेक्ट या मन रखी 17 डिग्री 49 नॉर्थ टू 22 डिग्री 34 नॉर्थ 17 डिग्री 49 नॉर्थ टू 22 डिग्री 34 नॉर्थ बुझेला। 70 डिग्री 49 नॉर्थ टू 22 डिग्री 34 नॉर्थ। सेमती लंगिट्यूडिनल माने एमती रही यहाँ को आम कह लंगिट्यूडिनल। आमर ओडिशाटा मनकर एमती डिजाइन होगी रही मनकर एठू जाए केते डिस्टेंस यही लंगिट्यूडिनल एक्सिस को आम कौन कहचे 81 डिग्री 27 ईस्ट टू 87 डिग्री 29 ईस्ट बुझेला। आहरी एमती मजालिया क्वेश्चन अच्छे आप वेट करूँ सबू आम कवर करदे बहुत कम टाइम मध्य। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ ओडिशा टोटल ओडिशार क्षेत्रफल केते अच्छी यहाँ भी आम ऑप्शन न देखिए कहवा के 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। व्हिच स्टेट बाउंड्स ऑन द साउथ ऑफ ओडिशा। ओडिशार साउथ रे क्यों स्टेट रही अच्छी मनकर मु ओडिशा को सेंटर नेली। ईस्ट रे आपणकर बे ऑफ बेंगल रही वेस्ट रे आपणकर छत्तीसगढ़ रही साउथ रे आपणकर कौन रही अच्छी आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज के बुझीच आउ नॉर्थ रे आपणकर रही अच्छी झारखंड आउ वेस्ट बेंगल। आमे तुम्हाके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आंध्र प्रदेश। व्हिच स्टेट बाउंड ओडिशा ऑन द वेस्ट। ओडिशार वेस्ट रे क्यों स्टेट रही अच्छी सेटा छत्तीसगढ़ एवं ही पढ़िले आमे। The coastal plain of Odisha stretches on the eastern Ghat coast of the Indian form which river in the northeast। नॉर्थ ईस्ट केउ रिभर रही अच्छी माने आमर ओडिशार सबु प्रथमे केउ रिभर आसुची ब्राह्मणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा वंशधारा। देख मु यही 6टा रिभर को आम कौन कहचे गिफ्ट ऑफ 6 रिभर जोटा कि आम कौन सर्टकट मन रखीचे सुबु भी जड़े ब्रह्म ऋषि सुरे सुवर्णरेखा बुरे बुढ़ाबलंग बी रे बैतरणी तापर ब्र रे ब्राह्मणी आउ म रे महानदी रु रे ऋषिकुल्या। सो यहाँ आपन को मन रखा पड़ो माइंड मैप रे डिटेल्स बुझाई केमती सर्टकट सह 6टा रिभर ऑटोमेटिकली सीरियली मन रहिबो
थरे देखिए आराम से मन रहिबो। तो यार प्रथम रिभर कौन आसुची सुबुरु सुवर्णरेखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओडिशा नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग पड़ोसी राज्य कोटा बिहार की ना झारखंड ईस्ट। रिभाइज्ड कोस्टलाइन लेंथ ऑफ ओडिशा। ओडिशार संशोधित उपकूल रेखार दैर्घ्य केते रही आग थिला 480 किलोमीटर सेटाको आम माइंड रु बाहर करदेवा उचित। एबे आपनकर रही जाइछि 574.7 किलोमीटर केते रही 574.7 किलोमीटर रही अछि। व्हिच एरिया ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड हेक्साडेल्टिक रीजन ऑफ गिफ्ट सिक्स रिवर। आमे मिडिल माउंटेन को कहूचे कि ना सेंट्रल प्लेटू को कहूचे ना वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड को कहूचे ना आमर कौन कोस्टाल प्लेन होची आमर गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर बोली कहूचे। 6टी नदीर उपहार जोटा कौन पाई सेटा गिफ्ट कहते पिले जे आमको चाष रे बहुत ही हेल्प करूची। पूरा टोटल एरिया कौन चाष पाई बहुत ही उपकूल जेहेतु 6टा रिवर एका पाख पाख देकी जाइछि तेणुकरी आमे कौन कहूचे गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर। द रिवर व्हिच फॉर्म हेक्साडेल्टिक रीजन ऑफ द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग बैतरणी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या एंड आउ कौन आउ गोटे आपणकर महानदी। एरा नदी नुह एटा तो ह्रदटा एटा जिल्लाटा एटा भी जिल्लाटा बट एटा नदी कौन महानदी। द मिडिल कोस्टल प्लेन कंप्रोमाइज द कंपाउंड डेल्टा ऑफ व्हिच रिवर। मिडिल कोस्टल प्लेन रे को रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करती बैतरणी ब्राह्मणी महानदी रिवर एटा ही आंसर हम। तो कौन है बैतरणी आ ब्राह्मणी महानदी रिवर। सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग तो सेपटे रहिले उत्तर पटे ऋषिकुल्या महानदी आपनकर दक्षिण पटे रहिले। ऋषिकुल्या केबे हेले से डेल्टा फॉर्मेशन करेनी से डायरेक्ट समुद्र सह मिसी जाए। 6टा रिवर मन रखिता बिले 6टा रिवर केवल ऋषिकुल्या ही डेल्टा फॉर्मेशन करे नाही आ समस्त रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करि थांती। डेल्टा माने कौन जदि जानिन मु मनकर कहूची एटा मनकर नदीटा जाइजी एटा समुद्र अच्छी देखो नदीटा पूर्वर उच्चारे थाए बट समुद्र पाखक आसे आसे पड़ला परे सेटा कौन हो जाए समतल अंचल हो जाए। तो जेते भी सबू माटी पटु आनी कौन करे समुद्र मुहाण रे गदेई दिए जहाँफल यहाँ गोटे कौन आइलैंड परी फॉर्मेशन हो जाए एपटी बाट देकी से पलई जाए। तो यही रीजन को आमे कहूचे डेल्टा। जमती कटकटा कौन है एपटे काठजड़ी दया नदी सबू प्रकार नदी एठू बाहर की पलैछन्ति महानदी डिवाइड होगी पलैछि बट मझिरे कौन हो जाइछि कूद जोटा आमे कहूचे दीप भलिया रही जाइछि। जेमती बौद्ध रे गोटे अछि मर्जा कूद जेमती आपनकर आसाम रे गोटे अछि मंजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी उपरे बुझिला सेमती एटा कौन डेल्टा फॉर्मेशन करि थाए बुझिला पिले। नेक्स्ट जीवा आउ ऋषिकुल्या कौन फॉर्मेशन करे से एस्चुरी डायरेक्ट समुद्र सह मिसिकी फिंगी फुंगा दिए सबुतक कौटी समुद्र गर्भ को बुझिला एटा कह जाए एस्चुरी जे एठी अटकैकी रखे ताको कह जाए डेल्टा। महानदी डेल्टा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन कौटी रही अछि महानदी डेल्टा आपनकर बाध्य कौन पूर्व पटे ही रही अछि। मिडिल सॉरी मु जदि आमे ओडिशा को देखबाले पूर्व पटे बट जदि आमर 6टा रिवर हिसाब से देखा बेले मिडिल रे रही अछि। तो सठिक आंसर टी आपनकर रही जिवो मिडिल हे जिवो। मु टिके क्वेश्चन बुझिबाटा भूल कर देली मु भाबली आमर ओडिसा रो कम पटे रही अछि ओडिसा रो पूर्व पटे बट जदि आमे डेल्टा 6 रिवर हिसाब रे देखबा मिडिल रे रही अछि हला। द साउथ कोस्टल प्लेन कंप्रोमाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। साउथ कोस्टल प्लेन आमर कौन प्लेन को कंप्रोमाइज करिछि लस्चराइन प्लेन पान प्लेन बैतरणी प्लेन। बैतरणी तो आपनकर नॉर्थ पटे रहिला एई दुईटा भितर कौन हम आंसर कहतु कौन हम बी लस्चराइन प्लेन हृदय समतल भूमि रही अछि। व्हिच जोन ऑफ ऋषिकुल्या प्लेन इज नोन एज द लिटिल सुंदरबन। लिटिल सुंदरबन क्या कहचे ऋषिकुल्यार लुणिया अंचल कहचे ना सब माने पार्वत्य अंचल कहचे ना कृषि योग्य अंचल। देखो लुणिया अंचल को ही आमे कहबा सुंदरबन जोटा समुद्र पाखरे जो सुंदरी वृक्ष देखा जाए सुंदरबन बोली कहचे हेंताल वृक्ष देखा जाय थाए। तो एटार आंसर कौन हो सल्ट ट्रैक्ट लुणिया अंचल। द सबमल्टेन ट्रैक्ट ऑफ वेस्ट इन टर्म ऑफ जोन ऑफ पश्चिम उपपार्वत्य अंचल केउ अंचल बोली कहि जाय थाए सेटा को आमे कोन कहबा ट्रांजिशन परिवर्तन अंचल बोली कहि जाय थाए। व्हिच रीजन अमंग द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ओडिशा इज मार्क्ड बाय नंबर ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड कोठी रहिछि
ଓଡ଼ିଶାର ଭୌତିକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଜଳ ବିଭାଜିକା ମାନେ ମନେକର ଏମିତି ପାହାଡ଼ ରହିଅଛି, ଏମିତି ପାହାଡ଼ ରହିଅଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ରହିଅଛି। ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଆସିଲା, ମନେକର ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଆସିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇକି ଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? କ'ଣ କହୁଛେ? ମିଡିଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବା ୱାଟର ସେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ମିଡିଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅର୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନ୍। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଗୋଲିକଣ୍ଡା, ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ସ, ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ନା ତରିଆକଣ୍ଡା? ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟାର ଗଡ଼ଜାତ ହିଲ୍ସ। Which of the following rivers has got a deep and narrow valley in the middle mountain and highland region of Odisha? ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେଠି ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ସରୁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେ ସେଇଠି ଢଳାଣିଟା ବହୁତ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନଦୀଟା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏକମୁହାଁ ହେଇକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଏକମୁହାଁ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଚାରିତକା ହେଇନଥାଏ, ହେଇଥାଏ ବଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଏଇଠି ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ସେଠି ନାରୋ ଭ୍ୟାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଗଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ରିଭରରେ ରହିଛି? ବୈତରଣୀରେ ବି ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବି ଅଛି, ମହାନଦୀରେ ବି ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। Which mountain are volcanic origin ଓଡ଼ିଶା? ଭଲକାନିକ ଅରିଜିନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଭଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ହଁ, ଶିମିଳିପାଳ ତ ହେବ, ମେଘାସିନି ବି ହେବ, ବଟ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଭଲକାନିକ ଅରିଜିନ୍ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉଭୟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଦେଇଦେଇଛି ଆନ୍ସର। ପିଡିଏଫ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମାତ୍ରେ, ହେଲା, ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ କେହି। Which part of the middle mountain region of Odisha is polycyclic region? ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଭାଗଟି ବହୁଚକ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ? ବହୁଚକ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ମେଘାସିନି ହେବ କି ନା? ଏଇଟା କ'ଣ ମାଙ୍କାର୍ଚ୍ଚନା, ମାଲ୍ୟଗିରି ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତ ମାଙ୍କାର୍ଚ୍ଚନା, ମାଲ୍ୟଗିରି ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ରହିଅଛି। ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛ ଆନ୍ସର। Which ranges are highest in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁଠି ରହିଅଛି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେବେ? କୋରାପୁଟରେ ରହିଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା? କୋରାପୁଟରୁ କ'ଣ? ଦେଓମାଳି। ବଟ୍ ଦେଓମାଳିଟା କେଉଁ ପାହାଡ଼ର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ରହିଅଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାନଦୀରେ ଅଛି କି ନା? କୋରାପୁଟ ମହାନଦୀ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶିମିଳିପାଳ ବି ମହାନଦୀ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ, ସରି, ଶିମିଳିପାଳ କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବି ତ ଭୁଲ ହେଲା। ମାଲ୍ୟଗିରି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେବ କି ଆନ୍ସର? ତ ପତାଙ୍ଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ରହିଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡି, ପତାଙ୍ଗୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସରି। ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେଲି। ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଦେଓମାଳି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଦେଓମାଳିଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କୋରାପୁଟରେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି? ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଅଛି। ଦେଓମାଳି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆନ୍ସର। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ହାଉ ମେନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ରହିଛି? ତ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦୁଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ରହିଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାମ୍ପୋସ୍ କେଉଁଝର ପାଲହରା ପ୍ଲେଟୁ, ପାମ୍ପୋସ୍ କେଉଁଝର ପାଲହରା ମାଳଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଳଭୂମି। ପାମ୍ପୋସ୍ କେଉଁଝର ପାଲହରା ମାଳଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଳଭୂମି। ବୁଝିହେଲା? Which among the following landforms has last elevation? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭୂରୂପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତା ସବୁଠାରୁ କମ୍? କେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି କୁହ? ଶିମିଳିପାଳ ହେବ ନା ପାମ୍ପୋସ୍ କେଉଁଝର ପାଲହରା ପ୍ଲେଟୁ ହେବ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେବ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। Which physiographic part of Odisha is most suited for agricultural activity? ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ
କେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ। କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍, ସାଉଥ୍ର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ହେବ ନା ସବମଲ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଋଷିକୁଲିଆ ପ୍ଲେନ୍, ନା ମାଲକାନଗିରି ଅପଲାଣ୍ଡ ସବରାଇନ୍ ବେସିନ୍, ନା ଫ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଫ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀର ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଯାଇ ସାରେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ମାଟିରେ ସବୁ କ'ଣ ହ୍ୟୁମସ୍ ଗଦା ହେଇଯାଏ, ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଗଦା ହେଇଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର ବା ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଚାଷ କଲା ପରେ ସେଟା କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛଟି ଭଲ ଦାନା ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହାକୁ? ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। Which of the following lakes is not located in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଲେକ୍ ଏଇଟା ଲୋକେଟ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ନାହିଁ? ଅନୁପମ ତ ନାହିଁ। ଅଂଶୁପା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍। ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ଟମ୍ପରା ଲେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରେ। କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନନ୍ଦନକାନନ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ନନ୍ଦନକାନନ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଅଛି କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍। ତାହେଲେ ଅନୁପମ ଲେକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିହାରରେ ରହିଅଛି। ଅନୁପମ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ। Which of the following Ramsar site not located in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ଟା ଲୋକେଟେଡ୍ ନୁହଁ? ଚିଲିକା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି। ଅଂଶୁପା କହିଲି କଟକରେ ଅଛି। ଟାମ୍ପରା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର, ଟାମ୍ପରା ଆଉ ପଟା ଲେକ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ସମସ୍ତପୁର ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଅଛି। Which of the following is the largest freshwater lake in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ କେଉଁଠି? ପଟା ଲେକ୍, ଗଞ୍ଜାମର ପଟା ଲେକ୍ କି ନା ଚିଲିକା ଲେକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣି ହ୍ରଦ, ସାରା ଲେକ୍ ପୁରୀରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ହ୍ରଦଟେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। କଟକର ଯେଉଁ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। ବଟ୍ ଖାଲି ଲେକ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ରିଭରରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ଟା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀ ରିଭରରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। The ଚିଲିକା ଲେକ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ which of the following district? ଏଠି ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଫ୍ଲୋରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରିଛି। ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ। Which is the largest lake of ଓଡ଼ିଶା? ଏଠି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଅଂଶୁପା ମାରିବେ। Consider the following statement about ଓଡ଼ିଶା. It is the 9th largest state by area. ଏଇଟା 9th largest state ହେବ କି? ନା, ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 8, ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ 8, ବଟ୍ 11th largest state by population. ହଁ, population ହିସାବରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ only 2, ଦେଇଦେଇଛି only 2. Which of the following lakes located କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ରହିଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର। ମହାନଦୀର ଗୋଟେ ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍ କହିଥିଲି। ଆଉ ସାରା ଲେକ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେଉଁଠି? ପୁରୀରେ। ତ only 1, ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? only 1. Consider the following about the plateau of ଓଡ଼ିଶା. ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେଟୁ ପାମ୍ପସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ପାଲଜାହାର ପ୍ଲେଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜେସ୍ ଅପର ବୈତରଣୀ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ବେସିନ୍। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ପ୍ଲେଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସବରାଇ ବେସିନ୍। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟୁ ଆମର କହିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ? କମ୍ପସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ପାଲଲହରା ଆଉ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ପ୍ଲେଟୁ। ତ ଏଠି ବୋଥ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୋଥ୍ ଆନ୍ସର। Which of the following statement is true about Middle Mountains region covers about 3/4 of entire state? Coastline of ଓଡ଼ିଶା. ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ କ'ଣ? 574.4 କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଉସ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ମୋତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। 4 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି। Consider the following statement. The rivers of Odisha have deep valley. The state of Odisha is bounded by Bay of Bengal
ଅନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି କି? ୟେସ୍, କ'ଣ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପଟେ, ହାଲକା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିଛି, ପୁରା ସାଉଥ୍ ନାହିଁ, ହାଲକା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମିତି ବୁଲିଛି ଓଡ଼ିଶାଟା, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଣି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଳେଇବ, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେବ? ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଟିଲ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବମଲ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଋଷିକୁଲିଆ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? A1 B2 C3 D4, ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟର୍ ପେସେନ୍ସ। ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା MCQଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ପ୍ରଧାନ ଏଜୁକେସନ୍, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ଖୁସି, ଛୋଟ ପରିବାର, ସୁଖୀ ପରିବାର, ବଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ବଢ଼ିକି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଆମେ ପୁରା ମିନିମମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁକି ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଲୁଟିବା, ସେହିସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିବେ ଯେମିତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତବ୍ ତକ୍ କେ ଲିଏ ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।